Presiden ini mereka di nabi mana wisata yes bagi hawai bagi semua orang hamzah kita ini. Dia punya terus akan tong lain ini apa proyek apa? Anu senkat ni senkat proyek. Masalah tadi sengkai semuanya pasal apa? Mulai hamba. Jika aku yang ulang koordinasi kolam berenang. Mulai hambain, kita bisa kalau mulai tiba masyarakat berikutnya umumnya kata situasi kata, tapi kalau masyarakat kata itu kebanyakan disput terlalu semua karena dia kaya selisihkan bahasa itu kebanyakan SB school tunggu. Ya, abo sohor 1633 ta school abo ni poracini yang abo kaisa 12 school tunggu bidya suting khabo kumpui narengbari arabo kumpui no ya amo hai khaye যে স্কুলনি যে অবস্থা তাবো বেশি কলক মা তিনি বামফ্রন্ট আমলব রিক্রুটমেন্ট ঠিকভাবে নিলিয়া যেই রিক্রুটমেন্ট খাইমানি 10,323 তিনি যদি না আব খুব সাবধান খাইয়ে সতর্কতামূলক অমাহাইকে যদি না বামফ্রন্টনি আ সরকার আপ্রু বড়কে ফান ফুনুমা হাই সাবসুনো তাম খাইমা নাই আইন বৃন্দাঙ্গুর মানে ইয়াসমা ফুনুগই আজরা বরক জুরখে চাকরি লাঙ্কা 2001 2002 রগ 2009 রগ বারবার কেন্দ্র সরকার বড় অনেক নোটিশ রকা চাকরি লাঙ্কা হাঙ্কাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নি নয়া শিক্ষা নীতি নক ফলুমা খাইনাই আবুনি বাকি তিনি সুপ্রিম কোর্টও থাকবো হাই কোর্টও থাকবো বারবার আবনো রিজেক্ট খাই যাবি তো কমকো যে 10,323 এটা আবনি পরে जों এক নাগরাম হাইকাই যদি টেট 21 সরকার কিন্তু 18 সে পরিবর্তন ফানো 21 জোড়া তো বড় 20 জোড়া তো তংলে আফ্রুপানো যদি টেট টেট 1 টেট 2 টেট 3 ডিএলএড বিএড রুইফানো যদি চাকরি তলাঙ্কাই তিনি এডিসি এলাকাও TF dengan blok komite rok central komite rok je mansak abno kari bachini satai korok government no hoito sen kuno khetre sen bono kok biti bomaro am hai jaga ro sen khlai tom ini mo pan rangkai obo hai sen jotono saimano tripura hawo chini bubagra tripura motha somsamani yagulo chini gobangma bodol jora kaisao kormosari bodol tongmani aba khaba sepi khainai bodol और विशेष कर तीव्र सांगनी बदल इनके अमरना तीनो बो थामसा खाइनाय कैसा बदल खामानि मंखा टीएफ इनके टीएफ नि सामुंगाबो चलिनो दङ जरा जरा उनर खुनुकना इनके हाइपानो चंतिनि थानाय करेक्ट इलेक्शन पाइमानि याबलो ताउसिनियो विशेष कर चिनियो गुवाहाटी ब्लक कमिटि आमचायो किसा
माने एक्टिविटीज किसा कम हाय तो नर गुनु खना अन माने कदाल के जों कोनो संसानानि बागै जों तिनरो रिंनाय के ब्लॉक कमिटी हायबानो चलिलाम ब्लॉक कमिटी दाखामला ब्लॉक कमिटी और ब्लॉक आइथाम तिनाय ऐसा कक्सा पान्दामो सालसाले इको और गोबां मा वान सुबजांनाय दङो गोबां मा सालायजांनाय दङो आबो ताब चलि दङो गथि पाइनानि बिखा सफायजा इको जागाव गोबां मा कक जोंनि एजेन्डा दङो आबो मति जों तिनि सालायनि बागै न तिनि मा कायसा पान्दा सजदां म चिनि गोलागाती ब्लॉक कमिटी नामदारो खबजा गताय गोलागाती विधानसभा केन्द्रनि बिसिङाव खबजा दैरामपारा खुमसाक कला केन्द्रनि जे कम्युनिटी हल टीएफ ने जे संसाजांगा टीएफ संसाजांगा तो नरक तो साइमानो मीडिया पर्सन 6 एप्रिल 2022 बिनि मरासिक बिसि कलमनिया को हाइपनो जोंनि एक्सपीरियंस जों सागबाय थांगांगाय अ टीएफ संसाजाया सानि न आं सासिं बो सागा जों जुदा जुदा बदल बाय गोरोंजा हाइपनो बुबाग्रा रिंगिनाय थामसानि हनना बाय जों टीएफ दाबो खलायलाय दं ओंखाय अ टीएफ नि सामुंबो तांनो रनो खोना सालकिसा सिगां सिनि अ त्रिपुरा हाव बेलाय खिना वाति वाविनाय हाक वागि थिमा जागाराव रमदि जोंयां शान्तिर बाजार साब डिभिजननि जे अश्विनी कुमार राजापारा ताई आयां टीएफ निंगिनाय गोलागाती ब्लॉक कमिटी